हेलो गुड इवनिंग मसीह यीशु में आप सबकी सलामती। मैं साकिब सलीम आप सबकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अजीज़ों, हमेशा की तरह आज फिर बहुत अहम और ख़ास बात जिसके ताल्लुक़ से हम बात करेंगे, और मेरी कोशिश है कि आपको थोड़े वक्त में ये बात समझा सकूँ। और अगर आप इस वीडियो से ब्लेस होना चाहते हैं तो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, इसे एंड तक ज़रूर देखिए। खुदावंद आपको इसे ब्लेस करेंगे, और अगर आप इसे ब्लेस होते हैं तो इसे आप ज़रूर शेयर करें। सो अजीज़ों, आज का जो एक ख़ास टॉपिक खुदा ने मेरे दिल में डाला है, क्या आप मुआवज़ा लेने के बाद दोबारा मुआवज़ा ले सकते हैं? या अगर आपकी ज़िंदगी में मुआवज़ा हो चुका है और आपकी ज़िंदगी में दोबारा मुआवज़ा नहीं हो रहा, तो इसकी क्या वजूहत है? आज हम सीखेंगे, बहुत शॉर्टली सीखेंगे। और मेरी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि जब आप इस मैसेज को सुनते हैं, जब आप इस मैसेज को सुनने के बाद इस पर गौर करते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप दुआ कीजिए। दुआ के बाद होली स्पिरिट के साथ खुदा के कलाम में वक्त गुजारिए। खुदा उन बहुत सी चीज़ों को आप पर खोलेगा। अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत से ऐसे ईमानदार हैं। मैं ईमानदारों की बात कर रहा हूँ। ईमानदारों से मुराद मेरे वो लोग हैं जो मसीह यीशु को अपनी ज़िंदगी दे चुके हैं, और इसके बाद वो एक मसीही ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। अब मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, ईमानदार दो किस्म के हैं जो ईमानदार कहलाते हैं, और बाइबल किनको ईमानदार कहती है ये भी आपको बता देता हूँ। और ये भी बताएंगे हम आपको कि कौन से लोग जो हैं वो मुआवज़ा हासिल करने के बाद दोबारा नहीं उसमें मुआवज़ात की जो है वो दुनिया में आगे बढ़ पाते हैं, या वो खुदा से अपना मिरेकल नहीं ले पाते। इसकी क्या वजह है? सो दो किस्में जो आपको बताना चाहता हूँ ईमानदारों की, वो ये है। एक ईमानदार जो है वो ईमानदार है जो अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के हाथों में देते हैं। वो इनाम में रूल कुद्स भी पाते हैं, और उनकी ज़िंदगी में बहुत से गिफ्ट्स भी ज़ाहिर हो जाते हैं, और वो खुदावंद यीशु मसीह के लिए शायद खिदमत भी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो मसीह यीशु के लिए तब्दील नहीं होना चाहते हैं। ऐसे लोग कौन से, ऐसे ईमानदार कौन से हैं जो मुश्किलें बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं? ऐसे ईमानदार कौन से हैं जो सिर्फ़ हर वक्त आसानियाँ चाहते हैं? ऐसे ईमानदार कौन से हैं जो हमेशा रुपए पैसे के पीछे भागते हैं? ऐसे ईमानदार कौन से जो अपने आप से प्यार करते हैं, ना कि खुदा से? ये खिदमत के लिए और पुलपट के लिए जीते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ खिदमत की वजह से जो है वो आगे बढ़ते हैं, और इनके दिल में खुदा के साथ कोई मोहब्बत नहीं होती, बल्कि जो शुरू में मोहब्बत होती है वो ठंडी पड़ना शुरू हो जाती है। और अज़ीज़ों, आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपकी ज़िंदगी में मुआवज़ा हो चुका है या हो रहे हैं, या आप बहुत सी मौज़ों का भी तजर्बा कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ अज़ीज़ों, बहुत से लोग जब उनकी ज़िंदगी में इस तरह के जो ईमानदार आपको बता रहा हूँ, जब उनकी ज़िंदगी में मुआवज़ा होता है, तो इसका सारे का सारा क्रेडिट वो खुद ले लेते हैं। वो किसी शख्स को या खुदा को कभी इज़्ज़त नहीं देते। हालाँकि अज़ीज़ों, जब हम खुदा में आते हैं तो सबसे पहले हम कलीसिया में शामिल हो जाते हैं, और अगर आप कलीसिया के साथ आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है तो फिर याद रखें, आप एक सच्चे ईमानदार नहीं हैं, आप एक ट्रू बिलीवर नहीं है, बल्कि आप ईमानदार बनने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ईमाल की किताब अगर आप देखें तो ईमाल की किताब में लिखे कि खुदा बहुत सौ को कलीसिया में मिला देता था। क्या आप कलीसिया में मिले हुए हैं? क्या आप कलीसिया के साथ वक्त गुजारते हैं? कि कलीसिया के लोगों के साथ आपके ताल्लुकात ठीक हैं? अगर नहीं हैं तो आपकी ज़िंदगी पर अज़ीज़ों क्वेश्चन मार्क है, रेड फ्लैग जो है वो लहरा रहा है। इसको आपको खुदा के हाथ में देने की ज़रूरत है, आपको इकरार करने की ज़रूरत है। सो एक किस्म के ये ईमानदार है। और ये लोग जब मुआवज़ा हासिल करते हैं तो अज़ीज़ों ये मगरूर हो जाते हैं, और मगरूरी के बाद अज़ीज़ों, चूँकि ये सारा क्रेडिट खुद ले रहे होते हैं, खुदा अपना जलाल कभी शेयर नहीं करता है, और खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है। इस वजह से इनकी ज़िंदगी में कोई मुआवज़ा ज़ाहिर मज़ीद नहीं होता। हालाँकि आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि बहुत से ऐसे गैर ईमानदार भी हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो ईमान या कलाम के जो है वो उस पर ईमान रखने की वजह, यकीन की वजह से उनकी ज़िंदगी में मुआवज़ात हो भी जाते हैं। लेकिन अज़ीज़ों, सिर्फ़ मुआवज़ात का हो जाना ही काफ़ी नहीं है। क्या आपका खुदा के साथ रिश्ता मज़बूत है? क्योंकि ये पॉसिबल है कि अगर आपका खुदा के साथ रिश्ता मज़बूत नहीं भी है तो मुआवज़ा फिर भी हो जाए। सो ये एक अलहदा बात है। अज़ीज़ों, ये बहुत डिटेल्ड टीचिंग है, लेकिन मैं यहाँ पर शॉर्टली आपके साथ शेयर करूँगा। और कुछ ईमानदार ऐसे हैं अज़ीज़ों जो मसीह यीशु को अपनी ज़िंदगी देते हैं, और ये नहीं कि ये लोग परफेक्ट लोग हैं, नहीं, बल्कि ये जब मसीह यीशु को अपनी ज़िंदगी देते हैं, कलाम मुक़द्दस को पढ़ते हैं, और उसके बाद जैसे रूल कुछ इन पर खोलता है कि इन्हें मसीह यीशु की मानिंद बनना है। और मसीह यीशु को की मानिंद बनने के लिए अज़ीज़ों
آپ کو ایک قیمت ادا کرنا پڑتی ہے، اور وہ قیمت آپ کو دنیا میں دینی ہی دینی ہے اگر آپ یسوع مسیح کی مانند بننا چاہتے ہیں، اگر آپ صحیح سچے ایماندار بننا چاہتے ہیں۔ اور یہ لوگ معجزات کے لیے جو ہے خدا کے ساتھ نہیں چلتے ہیں، یہ لوگ جو ہے کسی سیلری پیکج کے لیے، منسٹری کے لیے، پلپٹ کے لیے، پوزیشنز کے لیے، معجزات کے لیے یا عجائبات کے لیے یا نشانات کے لیے یہ جو ہے وہ خدا کے پیچھے نہیں چلتے، بلکہ یہ اس لیے خدا کے ساتھ چلتے ہیں کیونکہ یہ خدا سے پیار کرتے ہیں۔ یہ خدا کو جو ہے وہ اس کے کلام سے پرکھتے ہیں کہ خدا کیسا ہے، اس کو جانچتے ہیں، پھر خدا بھی ان کو جانچتا ہے۔ اور یہ محبت کی پرکھ ہے عزیزو، محبت میں ایک دوسرے کو جانچنا جو ہے یہ کوئی غلط نہیں ہے، بلکہ یہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ اور بائبل مقدس خود یہ فرماتی ہے کہ ہم آزما کر دیکھیں خداوند کو کہ وہ کیسا مہربان۔ بائبل یہ کہتی ہے کہ ہمیں ٹیسٹ کرنا ہے کہ خداوند کیسا ہے، ہمیں اس کا ٹیسٹ لینا ہے کہ خداوند کتنا مہربان اور کتنا بھلا خدا ہے۔ سو یہ ایماندار عزیزو، چونکہ ان کی زندگی میں جو ہے وہ معجزہ پہلی جو ہے وہ اہمیت نہیں رکھتا، اور ان کی زندگی میں جو ہے اور چیزیں پہلی اہمیت نہیں رکھتی، بلکہ خدا ان کی زندگی میں اہمیت رکھتا ہے، اس لیے خدا ان میں گرو کرتے چلے جاتے ہیں، یہ رکتے بھی نہیں عزیزو، اور ان کی زندگی میں معجزات ہوتے رہتے ہیں اور یہ کبھی بھی نہیں رکتے۔ اور ایک اور بات، اگر ان کی زندگی میں کچھ خاص معجزے نہیں بھی ظاہر ہوتے، اور اگر آپ بھی ایک سچے ایماندار ہیں، کچھ خاص معجزات آپ کی زندگی میں ظاہر نہیں ہوتے، اور سچے ایماندار آپ کیسے جو ہے وہ، میں نہیں آپ کو چیک کر سکتا، کلام مقدس آپ کو چیک کر سکتا۔ اگر آپ کو کلام مقدس میں سے یہ پتہ لگتا ہے آپ بائبل کو پڑھنے والے، اپنے لیے پڑھنے والے نہ کہ دوسروں کے لیے، تو پھر آپ کو بائبل مقدس اگر بتاتی ہے اب سچے ایماندار کچھ معجزات آپ کی زندگی میں نہیں ہوئے ہیں، تو عزیزو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ سب سے پہلے اگر کوئی معجزہ ہماری زندگی میں نہیں ہوا تو ہم نے سب سے پہلے اپنے آپ کو یہ چیک کرنا کہیں ہم مغرور تو نہیں ہو گئے، کہیں پہلا معجزہ جو ہماری زندگی میں ہوئی ہے اس سے پہلے جو معجزات ہوئے اس کی وجہ سے ہماری زندگی میں غرور تو نہیں آ گیا تھا، کیونکہ خدا تو مغرور کا مقابلہ کرتا ہے۔ خدا تو جو ہے وہ مغرور کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ کلام مقدس یوں فرماتا ہے کہ وہ فروتنوں کو جو ہے وہ توفیق بخشتا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ سرفرازی سے پہلے جو ہے وہ فروتنی ہے۔ سو اگر آپ فروتن ہی رہے ہیں اور اگر آپ مغرور نہیں ہوئے، ہاں میں یہ بات نہیں کر رہا کہ آپ سے غلطیاں نہیں ہوئی، آپ سے غلطیاں بھی ہوئی، آپ نے اس کا اقرار بھی کیا اور آپ خداوند میں پھر کھڑے ہو گئے، اگر آپ ٹھیک جا رہے ہیں خداوند میں، کیونکہ اگر آپ سے غلطیاں ہو بھی رہی ہیں تو عزیزو ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، ہم سب سے مسٹیکس ہوتی ہیں، اور ہم سب کو اسی لیے خدا کے فضل کے اور اس کے کلام کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میرے سے غلطی نہیں ہوتی، تو وہ عزیزو جتنا بھی پرانا ایماندار ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ ایسا پاسبل نہیں ہے۔ سو میں آپ کو بتا رہا ہوں عزیزو، آپ ٹھیک جا رہے ہیں تو معجزہ جو خاص آپ کی زندگی میں جس کی شدید ضرورت ہے وہ نہیں ہو رہا تو پریشان مت ہو، اس تعلق سے آپ بہت زیادہ مت پریشان ہو، خدا آپ سے زیادہ آپ کی فکر کرتا ہے۔ اگر اس معجزے سے آپ کی عزت بڑھنی ہے تو خدا کو اس سے زیادہ فکر ہے، اور عزیزو بلکہ میں یہ کہوں گا کہ خدا کو ہمارے سے زیادہ پتہ ہے کہ پہلے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ کیونکہ دیکھیے عزیزو، اگر ابراہیم کی زندگی میں اولاد جو ہے وہ کتنی دیر تک اگر اس کو نہیں ملی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ وہ خدا کے ساتھ نہیں چلتا تھا، بلکہ ابراہیم تو خدا کا دوست کہلایا، اور ابراہیم کی ہم نسل ہیں اور ابراہیم کے ہم بچے کہلاتے ہیں عزیزو، یہ بہت اہم بات ہے۔ اور اگر آپ کو کسی ایماندار کی زندگی میں کوئی خاص معجزہ یا اس کو کوئی ضرورت ہے جو اس کی زندگی میں نہیں ہو رہا، اس کو حقیر مت سمجھے عزیزو، یہ کلام مقدس فرماتا ہے آپ اگر ایسے کر رہے ہیں تو آپ بہت ہی غلط کر رہے ہیں، اس کے لیے دعا کریں جیسے جو آپ کا فرض ہے۔ اور اگر آپ مغرور ہو گئے تھے اور آپ نے صرف اور صرف، بہت سے ایماندار ایسے بھی کرتے ہیں، اور یہ امیچور اور یہ جو نابالغ ایماندار ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا کلیسیا کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں، انہوں نے اپنی دنیا بنائی ہوتی ہے۔ یہ لوگ جب مغرور ہو جاتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ خود سے اپنے جو فنکشن بنا کر ایمان کو جو ہے وہ اپنے احساسات کو ایمان کا نام دے کر جو ہے مختلف طریقے سے معجزات لینے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ اگر عزیز و خدا نہ خواستہ آپ ایسے ایمانداروں میں سے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا آپ سے پیار کرتا ہے، خدا ہم سب سے پیار کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو سچے ایماندار ہیں ان سے خدا زیادہ پیار کرتا ہے اور آپ سے وہ کم پیار کرتا نہیں جی، لیکن جو صحیح طور سے، خالص طور سے خدا کے ساتھ چل رہے ہیں وہ خدا کو زیادہ جان گے، اس لیے وہ خدا کا زیادہ زبردست تجربہ کریں۔ آپ چونکہ غلطیاں ایسی کر رہے ہیں جن کا آپ کو افسوس بھی نہیں، غرور کر رہے ہیں، اور اس کی بجائے کہ آپ خدا کو جلال دیں، ہم خود جلال رہے ہیں، اس وجہ سے آپ پیچھے ہیں۔
सो अगर आप ये काम कर रहे हैं जी तो तौबा करें खुदा का ज़ोर। आप देखेंगे जैसे ही आप तौबा करेंगे आप फ़ौरन ब्लेस किए जाएंगे। मैंने अपने इर्द गिर्द इस तरह की जो है वो बहुत सी मिसालें देखी हैं जो लोग मगरूरी के साथ जो है वो मैंने कई लोगों को मगरूरी के साथ ये बोलते थे कि भाई हमने तो ईमान रखा है, हमारा तो ये होना ही होना है काम, हम तो ये कर देंगे, हमारी ज़िंदगी में तो ये होगा। और फिर उसके ताल्लुक से जो वो शेखी मारते हैं, ज़िंदगी की शेखी, ये गरूर, ये दुनियावी अजीज़ों, जो शख्स ईमान में चल रहा है वो और भी ज़्यादा जो है वो हम्बल हो जाएगा। मैं ये अपनी ज़िंदगी में तजर्बा रखता हूँ। खुदा रोज़ हमें अपने रूल कुद्स के वसीले से, मुझे नहीं बल्कि बहुत से ईमानदारों को ये दुनिया में एक्सपीरियंस देता है कि जब उनकी ज़िंदगी में बड़े काम होते हैं तो वो और ज़्यादा खुदा की हम्बलनेस से, खुदा की हलीमी से भर जाते हैं, खुदा की शुक्रगुजारी से भर जाते हैं और उन्हें पता होता है कि ये वो नहीं है, ये सिर्फ़ खुदा है और इसके लिए उसने बहुत से लोगों को इस्तेमाल किया। सो खुदा आज के कलाम के वसीला से मैं कसरत से बढ़ गया। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। बाय।